Serve unad sa atong game to. Unay daw ang Team Konsolasyon. Ug modaog ang Team Konsolasyon. Champion na sila. Parang champion na. Ang premyo na ni. Sa lahat sa atong mga amigo res Bugo. Saksi sila ni atong bakbakan. Serve unad. Unad, tubog. To Jumar. Ayan, maray. Out kayo yan. Out na kayo yan. Inside, 1-0. Serve unad. Game to na ni mga agaw na. Game to. Gang ni Ayan. Game to. Tunad. Ayan. Ayan. Mukhang Ayan. Todino. Pataing bake. Side out. 1-0. Labaw ang Team Bugo. Serve Bogs. Puntos. Iguales 1. Serve Bogs. Para 2. Box para dos. Dino. Tubog. Tira na po. Overhead. Puntos. 2-1. Labaw na sad ang Team Lesion sa atong game to. Ug modaog ang Team Konsolasyon sa game to, champion na sila. Ug mapili, mag-decision ba. Serve Bogs. Puntos. 3-1. 3-1 score. Serve Bogs. To Jumar. Tunad. To Ayan. Pictus. Okay. Naa sa ilaw. Burak sa. Side out. 3-1. Hinot yorong. Serve Dino. Para 2. Score. 3-1. Gay. Puntos. 3-2. 2-3. Papatay ba ito dalit? Dada? Papatay ba ito? Serve Dino para iguales 3. Jumar. Out ball. Iguales 3. Nanood na kaninang tirahan. Nanood na. Serve Dino para 4. So Jumar. Victos to Bogs. Overhead. Inside. Mau na single na. Single ka pa na. Single 1. Serve Jumar. Para 4. To Jumar. Gibunal. To Jumar sad. Jumar gihapon. Sa pagkasakit ang tirang unad. Score. Iguales 3. Serve Jumar para 4. To Bogs. To Jumar. To Bog. Tagak. Side out. Serve Ayan. Pangalakan ng 2515. Sponsor ni Konsihal Jusper Lubon o ni Dante Lipon. Ayan. To Ayan. Overhead. Tuwa pang Jumar. To Bogs. To Jumar. Jumar sad. Organized by Boss Arnel Boom. Rey. Overhead. Overhead. Bakanting Lupe. Side out. Iguales 3 lang gihapon ang atong score. To Bogs. To Dino. Pitek sa pokot. Iguales 3. Servo. Iguales 3 ang atong score. Iguales 6. Servo. Maran. Ayan. Patay pa niya. Tuha pa. Di mo pirat maral na. Di mo Ayan. maral na. Ay. Puntos. 4-3. Serve Bogs. Para 5. To Ayan. Gipictos. Mahika. Puntos. 5-3. Mahika pang tirang Ayan. Serve Bogs para change court. To Jumar. Jumar. To Jumar gihapon. To Bogs. Unad. To Ayan sad. Overhead. Inside. Number. Serve Dino. Ayan po. Puntos. 4-5. Usa na nila ba ang Team Lasyon? Winner ani 2-5. Serve Dino. Mapildi 1-5. Nagang ni Jumar. To Dino giambak. Kuha pang Bogs. Jumar. To Jumar.
Kuha pang Bogs. Dino. To Jomar. Pontos. Iguales 5. Iguha ka ng dako ng Serve lawas, Dino. oh. Tunad. Five. Pontos. Size 5. Change court. Sige lang mali. Labaw sa Team Bugo. Serve Dino. Sagang ni Jomar. Out ball. Pontos. 7-5. Labaw nagdawa ang Team Bugo. Serve Dino. Para 8. Ponto. Ay, 8 8 size. Di na masagang ang serbisyong Dino. 5. Ah, 8-5. Grabe servisyo ah. Di na masagang. 5-8 na ang score. 5-8. Double number dos. Serve Dino. To Jomar. To Jomar. Jomar sad. To Bogs. Jomar, to Jomar. To Ayan. To Bogs. Unad. Pontos na sad. No, ibisize. Ano ibisingko na? Serve Dino. To Dino. Pontos na sad. Gis 5. Luhalay ko ang Team Bugo. 5, 5. Magpiol magani. Serve. Serve Dino. To Nad. To Jomar. To Bogs. To Jomar. Pontos na sa last ball ang Team Bugo. Para game ha. Para game. Serve Dino. Para game. To Nad. On ball. Game ball. Decision na 2. Game 3 na ta.